ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟଳିତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଣା ନିକ୍ଷେପ କରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବାଳିକୀମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିମତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନବ ସଂଗର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସଂଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପହନରେ ପୂଜା ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହାସମାରୋହରେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି ମହାଶୋଭାଯାତ୍ରା। वंदे भक्तजनाभ्यं च वंदे श्रीभक्तपादं नमस्ते प्रभुताच्च नमस्ते विश्वपापुषे नमो पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वायुनस नमो त्रिशूलहस्ताय दण्डकान्तसिताने नमो सर्वनाथाभितानन्ततये नमो गणेश्वर नवकर्णिकाय कामप्रदाय दिगम्बरन्धरा दरिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय शान्ताय करणाय हतवे हृदयदयानि चात्मानं त्वं परमेश्वरं विश्वेश्वराय नमः कर्णामृताय शाश्वतकरभूषणाय कर्पूरकुण्डकपालाय जटाधराय दरिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रिय रजनीशदयधराय कान्ताकाय भुजगा चित्तकुण्ठनाय रङ्गाधराय गजराजभुवंसनाय दरिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रिय भगवद्गुणौन भक्तिप्रिय भगवद्गुण उद्याय भगवद्गुण दिगम्बराय भृतपुटसद्गताय नमः शिवाय दिव्य दिव्यवचनाय गुणन्नय धनप्रिय भूषावतारताय तेजोमय असुर कलशंसिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। रामप्रिया रघुनाथ परप्रभ नाट्यप्रिय नागरसुताप्रिय विनय विनाशमुरार्जिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय सुपारिवृत्तफलप्रयगुणश्रय गीताप्रिय विशेषदान नाथनमग्न महेश्वर दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। आपने संदर्शन करछन्ति सेही बहु प्रतीक्षित अघोर कपर दृश्य